boskango wati phai tongo nengkai jeng nukha je abo judi lama slamoi rikhakai khwai bai sodortui khaiei aguli thanani sobse shortcut lama ebong a paharo tongnai tipra sarokni thangnani phainani hospital thanani office thanani sob kisuno subida hekai thana 11 tarik May o DM office meeting nungkha o prosongono 30,000 ka chini borom ganang MP botongo chinor jela sabati poti tongo 2 jon MLA tongo angso 3 jon asing tongo tai concern department ni jot officer rok no tongo executive engineer DFO tongo afuru saka je chini borom ganang DM saka norok ungko ni bisingo 7 din ni bisingo na norok mono sol khai paile di salaiye ungko kam no suru khaina ni bagai saka borok কিন্তু 7 দিন লাইমান পরে তিনি 10 দিন লাই থাকা তিনি আবার কোন প্রসেস খাইছে গে বড় কিছু খাইয়া একাকে ও ডেভেলপমেন্ট কাজটাবু স্টপ বঙ্গি তঙ্গ একাই जों চিনি বরক নি ডেভেলপমেন্ট এলাকা ডেভেলপমেন্ট তাই লুকুরং নি থাংনানি ফাইনানি সুবিধানি বাগাইনো जों তিনি বাইক দঙ্গই जों তিনি লামা মাকা সুনানি সিকাং 60 ঘন্টা নাগে ডিএম নো খবর জাকা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট নো সাজাকা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নো সাজাকা পিডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট নো সাজাকা কিন্তু বড় কোনো ইনিশিয়েটিভ নাইয়া একা আবনি বাগাইনো তিনি আর কষ্ট খাইয়ে ও আমসানি লুকরক তিনি जों লামা কাসুনানি বাইক দংখা এবং जों গভর্নমেন্ট প্রশাসন সাউইনো जों তিনি ও মুভমেন্ট মা খালাইকা তাবু জরা লামা কাসমা থায় কেব অফিস মানে ইনকরক ফাই মানে মালা ডিএম অফিস বা এসডিএম অফিস বড় কাবখন ফাইয়াকো जों নাসিङै দङ বড় যদি এসুরেন্স সিকাকাই जों লগে লগে না বড় রাইতেন এসুরেন্স সিকাকাই লগে লগে না जों লামা কাসমা जों মথাগै রিরিনা স্যার অব তো লুকরক ফাই কেব পাবলিক নেবাং লামা সাম তমানিবা ইনকে অর অব হাইকে যে জেসি বিনা ত্রাং থামান অব কি জামান দাগলাই না চাই দাগলাই না অমত তো বড় প্রশাসন বাই বড় পিডব্লিউডি বে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সে বড় ছালাইনানি কে ডিএম বো সাইরিকা যে নরং বিসিংগ সালেমো তাতারি খাইরিদি কাজনো স্টপটা খাইরি হনে তারপরে বড় কোন ইনিশিয়েটিভ নাইয়া अब तो बंग से गलती और पब्लिक नि करे चिनि के नि करे इच्छा करे जे पब्लिक न जे हैरा नि खाने नि तिनि जरा गोबां मा गारे कासो जागै तंखा बर जे दुर्बुग बुखि दङ अबन बं जों दुखु प्रकाश खायो ताम जों अम नाया जों कोनो जागाव काबनो तेबेंनानि जों मुसुंया हामारि नायो हामारि खायतन चिनि लामा स्लामजाक तंमानि अब दाति अ वाति फायसन सिकानो जोंना पाइरिथन किन्तु फरेस्ट डिपार्टमेंट और केबेंनि तंखा ओ जे काम खायमानि जीसीपी न थांगे तामनि रिजन तलांका अब किन्तु बर दाबो खलासा खाय छायाको बर सावा आ डीएम ऑफिसर डीएफओ साका जे अब हातान होने लामा खायके त हाताना नांनाय ओ लामा त 2000 नि को 7-8 न सोलिखा लामा काम आगिने लामा न इट न उठगै ताबो मेटालिंग खाय तंग